zile kama mfikiriwa na Abdulhab akawaziri Amia un avocat. C'est un juriste. Fahmi c'est un juriste. Fahmi c'est un juriste. On l'a un peu entendu de Hamwa et Hamwa c'est la manasaki sakida ulasim. Donc wafanye kiasi kauli shida. Ukawa takabule. Wafanye kiasi kauli shida. Kama si ajana da yasiwa. Kabasi ya haja ya nana yasiwa. Kabasi na makiaji yao wahudumi wanu wazima. Kabasi na makiaji yao wajo wafanyisha yasiwa. Mashallah. Bon, tija, monsieur, si parsa mihima miziro arane yuka ugo wa iparisa wo. Ezase hazingizo. Okay, mihima na chani iparisa. Duti ndiyo muradi bazi ya iparisa. Ndiyo muradi Ibrahim ya iparisa. Ndiyo Maître Fahmi Ibrahim ya iparisa. Ndiyo Abdulrahman Giladi ya iparisa. Donc, yabo walijo mkishe kama ubaja waziri sondani wa mahakama ya juriste ya jia uwe dossier wa jine kao haba kemihima ngendoye yenjeza emihima ngendoye jeza amaduka ya amali swala mimi kao kudusisa ya hoshemina na nyamali onga butire kao patanya na butire kao patanya kadadi na ce procédure. Au Kaya en 1992, Roger Van Gogh ordonnance. Ordonnance hiyo jambo au Kaya mrianga nyamali. Faundi ya prison. Mpaka Faundi ya prison. Faundi ya prison. Mpaka yalibema liyo au yende ya hukumlo maka mamunzo baadaye kabla muda ya ubita operation nisaushia au ngandu shilie ula muda wa hezi fungo ya lazima ya cheniji mubisa yani ikajana bokayo mfano mbiyemama ya daula ya lazima yafungwa mahi 20 mfano ekema da depo ya hahe isange lo ya arige mahi 20 au wakata tuto kulivyo ekema nina nitalipa na mimi ndio ya kusambi mjuka huruma wala Antoni Hararo mbele lukaya Mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Saudi ngano bongo le hukumu haraka umahumuko na hisara ita hukumu inu mahajana yoga ni mnikonye mikoneto na hiyo inu mahajana umahumuko na hisara ita hukumu shainu mahajana mahakama wende wamba ukaya hanyanganya mali tamungu tuhanazili wikaudoza lazima zilipa eke mahakama wende wamba ukaya gajanyanganya mali ya mungu tukuliwa shani ya hapo yakati unukaya hidrodolo na mimi wasi wa hidrodolo yenda ukimu mene article yone lo iyo ya 92 yeba bana nao ni haki za binadamu chenye sharia kwa kushindilwa Waangalizi tukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyondu mdudungao harma ye Agwa TV. Bila shaka nyimjoka uridunga harma yeze sheni zahanyu. Nyimjoka uridunga wajau harma ye YouTube mdudunga harma ye YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rejelana harma ye mipango ya hatu ya kawaida mipango ikao Rimambia na ukana haina usiku si uhondana banu. Ilirivurize mbilindaru hafasiri ya ukana rihashirishe owa komori juma yezijirio nane zetarishiwa zanzo zijirisiwa haukana yema katianu rimambia na ukana ngefu kwao iwasu ilibo mjumbii
omjumbi ala hakika yoshe vumanti ni bahari mbi iliyopo mjumbi ala hakika nganzao komanda mwana na bahari shahunu hanta emabiria kartufu mabiria shahata emamatelo ne komanda wahe jahazi ye bahari yandiso washinda armwambia nokane makati ya mwisano Rita Zenkambwa Mbonzi mwishia izoe waziri mzamani wahe mahakama Muhammad Hussein yazitekeleza osiku wa wasina zaidi ya mezi minji ya kaudhukuru le suala lahe ye madadepo hunu ngarjordi tena arimoshelezi zihokana Mwenyezi Mungu harbe taufiki ritsanganya ye code penal ya hensi hatu na bandi za nukta za sharia ngasinizo bandi za nukta za sharia ngasinizo ngaranzao reshelezize oanru wa mahkama mahsus dwalona omjarada wahe esitointe economic ikao ubali ya tengo jinji yema katian jumale suala la rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu warahu wabahanikao ndo ya jihunrao yema katianu ngilo na tenderende haukana ngarjo dhukuru ye article 145 yahe ye code penal yahe code de procédure pénale yahe yensi hatu ngarjo dhukuru le suala ilo wajao ngarjo dhukuru harmale suala ilo wajao dakika dakika nzima dakika nzima harimwambia ni wakana ngarjo dhukuru hakana ngarjo njia harima yeshio ndondo ngarjo njia harima yeshio shay code penal ilirisome ngarjo dhukuru wajau ye article 145 ikao izo ya dhukuru harima ye code de procédure pénale ya hensi hatu hakana imakati ya msio anamwambia ni wakana yezensi huzandi suenda na waza nengelazimuo abonge ye kakweli ye mahkama de afunga rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi jumale tuhumu ikaondo ya kaziwalo ikaupasiwa ikenga sina zaidi ya muda mwinji rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yachililiwa jabo ko yelua organique ya 2009 yelua organique ya 2009 ikao ivotiwa wakati wa Dr. Ikili Ludhalin yikaidhukuru ndondo ya okana haina mranyanganya mali za daula za depase zaidi ya zihumengomine mapesa ya shkomori ngelazimuo ye haina wakati avoka yahe ya jo demande liberté provisoire ngelazimuo ya libe yeze mali hizo ngeaje shahunu wabadili wa article wabadili wa sharia nana yokana ihoti ndiho sisi wahanjumerilio sisi ngarjibazeo haruma masuala maili ya kisharia haruma masuala maili ya kisharia de article 149 ya 145 ya code de procédure pénale ya hensi hatu ya ngorandore reshelezizendo ngarandore reshelezendo juge aliaman ikao wondo rais wahe tribunal de grande instance leo yinu ya ukana sisi si wahanjume si wanuribabu hobanu ngarjirefereo haruma nukta mbili bahi za kisharia rais kolonel Zalasumani hambokana rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafungwa ni mahakama eke mahakama ngamdungao suala la sharia namrumie ye sharia henamna ikaondo shalazim ye article jana na mgomitsanu nanne yamba ukana ikao ranzia 1981 Narsisindrianro ranzi 1981 ikaondo bwandiso kama magistra wa Komori harmwe tribunali ya hatu ye artikli yokeja parobadiliha ya he madadepo ikao madadepo yoka ya 4 mois et juge d'instruction ye kahaja yojo henjeza mezimine mjuma na singa reshelizanro bana procureur abana president ya tribunal juge aliamani ngojonongo za kisharianro rahanami shasi singartunji yao ngarinjar mwe sharia juge d'instruction yekaji ufunga mndu juge d'instruction yekaji ufunga mndu yeko ufunga mndu do tribunal de parc do ufunga mndu cha juge d'instruction yekaji ufunga mndu abungenga rejeyo harmale swala dinu kamna ujua mrejeyi
kamna ujua ambe ngorejei harmaye loi organique ya 2009 ikao do manzo mfunge sambi hali ya ukana ye article 145 nana wajau ngawe ordonnance ikao isignwa le 2 on doit signer le 2 janvier 2020 le 2 janvier 2002 iyo ndo wa isinyo usinyo ordonnance mbili shangar jipancheo harma ye ordonnance ikao ndo wa isigné le 2 janvier 2020 ikao ngambayo kana rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kana ujua ya hukumlwa tanke jarma wakati utsomno ya tsomno yabo jijaliamani ngari juao eze manœuvre président tribunal ngar juao ze manœuvre ne pression ureme wabo juu haukanga juao kwa makati ya mwiso yanu ngabo guerre de succession meno kana rais colonel Asmani ngemade na engwendo hapili par jour ngurengo comprime raro différent rais colonel Asmani par jour ngurengo comprime raro différent ilizishide zimtene ikaupasiwa ike ya lawe yende atahe unono kejeka upasiwa ke azali ngomasiwani shanga bwando lwa harma serikali ikaonga rjuo kana ngabu banzi ya mawaziri ikaongwa profiteo wade wazali wandi so mdefie na humrogoza nai ngarjuo kana ngabu banzi ya mawaziri ikaongwa harma tartibu za ukana constitution ibadiliwa kabla ya anzali jaro izo pia ngarjuo kana ngizo hombani mwanreda ye makati yanu shanga rejero mwali swala Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kula wana nizo mwambakana mfungu izo mwambakana mfungu harmale swala linu ihori shale amai le swala linu ngarajeyo ro rumambieni surtout juge Aliamani ngaroshele zao nukto za sharia kaongozi juo sinanga juo kangore mwa pression ro janabo juu siha shautidiwaze utidiwazo hamnyezi Mungu bahuli amini huzingara mswafu hutawaza wakama kadhi wakama hakimu huzingara no mswafu wa Mwenyezi Mungu huli amini yaukana ngujo stehi ya sharia ngujo stehi obahanwe haki kaondo ilio indema na ikao wangata tukufu wahe Agwa TV wangata tukufu wahe Facebook FM nana mjoka urishilia harmaze sheni za YouTube za hanyu ngaritirewe attention yaukana ngabo tentative de corruption ngabo tentative haukana ngabo ando daumi dufari juge Aliamani président wa tribunal de grande instance ngarjoka na ngore ma pression abo juu shara isa apwezi mahamnikani ngasine barua rais ibeshema hakimu hambade mahakama huishia hizo ye procureri rais ambar meteleo kana sambi de mahakama huishia réponse rais ajibe ma magistrat inde mana ikaurka ureje harmales wala linu ilirjere shele zizendo yaukana harmales wala lafunga sambi na mndele zenro baharmo mjarada wa Abu Dhabi lonu wo ekesha funga sambi dele tuhumo ekamwamba ukanesha funga sambi dele tuhumo kabati charge kabati hatash ani charge d'inculpation mlonizo za funga sambi mvukuru anvionda ruizo kone waja anvionda rumasihu nganyina ushahidi ukana waja anvionda rumasihu shaka bati mbahinru kabati ushahidi monesa ukana sambiha ni kwa mapesa ni avion ni wanru bala avion yabu ngarmeshelezi zao areshelezi zao nampartage ye mission alors inu au maximum nampartage mission inu au maximum haukalonga sarme tarehe ye mission alors inu na muipartage haku haukainu ngandora hantarme tarehe ngareshelezi zao juge Aliamani yaukana utsidiwaze article 145 ya code de procédure pénale ya nchi hatu iruhusu ekakweli mahakama mnikiwa hur ekakweli sambia fungwane mahakama ekakweli mahakama nyinde mdesideo yabo ranyima juji ranyima magistrat mlo yabo ranyima procureur tenale swala linu juge Aliamani a procureur président tribunal
kutina ya ukana upartager swala linu ndawene parke haukana procureur general na procureur de la république kwa tina mrongo kwa tina décision harumai décision ya he libération inconditionnelle immédiat ya Mesdames de la Mohamed Sambi ranzo kanda sa hunono haustehi ya article 145 indi mane kaunga rasisindi yao ngaroshelezao kana wondo ulindwa ni magistra ngojo kaunika magistra jawabu utambe ngoro jei harma 2009 bayi iho tindiho wanrualio ngarabao ya ukana kamtina preuve aka blank kamtina preuve zi chargeo raisa Mesdames de la Mohamed Sambi za lazimu mgarde kabati antamba abonga muvubulio monsieur le procureur monsieur le président wa tribunal bana juge bana Ali Aman harumo mjarada wa Abu Dhabi rasarlon wohon kodeni makatiano mjarada wa Abu Dhabi rasarlon wohon kodeni makatiano Dr. Ikililudhalin wei mamfungua yalio mwaliatembeao hadhukurulwa kado 45 harme dosi Abu Dhabi na bano ani inu indini parlementaire enquête parlementaire lio inuizi yake jawasuli babahanu haukana ke jawasuli abasainu imahakimu wanu no mjarada unu nguona harme dossier ya Abu Dhabi bas halafu harme dossier Abu Dhabi bwa Komori Dr. Ikililudhalin hasite wankado mengo mitano mengo mine na nsanu ngan liberté provisoire ngem mali e karire jei Abu Ashrafi ulio député leo hasite wankado jana na mengo miraru na 4 harme dossier ya Abu Dhabi Colonel Azal Athman hasite wankado 20 no mweja Zubeiri amjor samiho mdu oriparao rakarja toa omrongo Zubeiri hasite wankado jana na 2 yabo kartufumbwa Abdu kartufumbwa Humedi Msaidie kartufumbwa Stika Simu Kiki yabo ngarenga wako mwana mazaidi mwambie ne okana emijarada yinu ngasima makini ngarijuawe izorambao harmo solalini na singa reparao wa Komoro na mpartage ompango wale wenu rimwambia na okana rais Colonel Azal Asumani ngabwanrua kuwao zensuli ngabo guerre de succession wanru au sein de son propre gouvernement ngwa kuwao zensuli haukana rais nge mwade ngabwanru endao bio yatipashie msimonebo ya tiole kotia kazao endao raisi nge mwade ngwendo hapili balante tumuka tufunga kajajo shinda yafanyele randraru raijano maji hawe jalamba hindu haukana ngwendo hapili yenda hapili ngamjokana nampartage message hiyo banga mjokana yemrulio emanyanyasi kaunde yanikiwa yezemali ngwa ngeharma tartibu ya hanza ya pirate ye kontizelera da zunuizo sha ngasi harmai Agwa TV nane Facebook FM nampartage des informations fiables rulonizo nampartage des émissions zinu base information fiable rulonizo zihisa ngizo kiras nasi ngasi direct wajau harmai YouTube ya hatu yabungu jojua ya ziye ezelinyi zatu zinu shanga si direct harma YouTube gujojua ya ziye Facebook FM shanga si en direct harma YouTube ngarjua ukana emakati yanu ngasina za information fiable za hatu ngejo kiringa rendao namna inu ompangongu henziani shanga mjuri dunga direct ya hatu ranyimlo harma ya Agwa TV ranyimlo harma Facebook FM ranyimlo harma YouTube na mkemakini banga sima informe ngardungao ana kwa ana bandakansi bana ngarjuez jiriyo bandakansi bana shana reje harma ompango hatu wangaza tukufu wa he Facebook FM ngamjokana yemru wanzo pirate konti nge actuellement harma loteli
La Courneuve nge harma l'hôtel La Courneuve makatianu ikao nge harma l'hôtel Villepinte aboti ni kwa information ro ye yeukanti La Courneuve she makatiriza mbaozinu ngujihunro harma chambre ya hotel ikao ihondio ya kanti makatida nuayo yanzu ya fanze preparation ya upirate ye konti ya hatu yabunga rudungao ze information en temps réel indi maana ikangar mwambia onekana na mpartage ya mission ya hatu inu na mpartage mpango wa hatu bangarjo ufanya haina za ufanya ngarjo usisa harma eze YouTube ngasan direct la sine YouTube makatianu ngarjitanrishao yabona mwambia onekana ngarudungao ngarjuao iho yalio ngarjuao yele teli ya sauji hunro ye makatianu nane ze preparatif yanzu yazifanya shar mambia no kana ngaliza tukufa Facebook FM yokana Richard Kabambonzi tentative za détournement za urari ya sharia ikao ye president wa tribunal de grande instance ngwanzo ya rari sharia hafasiri yokana sambi yatsi jibulwa shahunu e mahakim wa kaza zen Kabambonzi na singarjuao yokana ha consulte winjema magistrat ili ajue shahunu jijalema ningarosheliz president tribunal d'instance ngarosheliziao yokana utidua zeba ye ordonnance ya le 2 janvier 2020 wende wa isigne shautidua ze article 145 ikao illimité ye mandat dépôt à 8 mois et kakabati charge ikao ngarjoka na shambi kamtina charge za ahe kamtina banungu iprouveo hoka mumzingare e mandat dépôt randi 81 hata na leo kabati mdu ya paro rendwa zinusambia rendwao kabati mdu ya paro rendwa zinusambi ya rendwao e mwanyanyasi nge Corbeil nge Courbevoie yoka Courbevoie dans le 92 mwambia nindo yoka Courbevoie dans le 92 chazele rilio vanu rizambao nge Villepinte nge harmaloteli Villepinte yabata ngaruhambia mwanyanyasi onzori piloto kanangari hudungao yezelera à l'heure actuelle nge harmaloteli Villepinte yabo Villepinte wonde majira na hangu yonde secteur ya hangu vanu shange harma chambre ya hoteli shayuka Courbevoie dans le 92 e mwanyanyasi kaondo ya chargewa le swala ile yabo kabati namna ndwa jina kobobira rumambeno kana le swala linu kobobira ngarjoka na océan gouvernement makatianu mdafana douanjia guerre de succession ala lakika ngabondwa tswa zensuli ngabo mamambro ya gouvernement ikao wandi sorongo za azali namna wandi so defie colonel azali wandi so mdefie habu yokana wasa waelewa yokana ngwendo hapili ye makati ya mwisho shahunu ngarjoba kisharame swala la rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi remambia na kana ngabo tentative ikawe president wa cour d'appel aliamani ngiharma tentative ya hanza ya pie ya harma pression haukana ngabo wandu watso hanza aliamani aji positivement shahunu almurade mahakimu wamtire attention et ma juge ikao doit signer pétition inu wamtire attention makatianu Nasir mambia na ukana ngepaswao haraka hadharura rais Kolonel Asumani ya rohe bonti juu yende atsahi unono shahunu wandu walio harmaye yezi wandu ndaye ndo atsongo uzia na ngabo baadhi ya madhamana walio harmaye serikali wararu madhamana wa serikali wanzoende mbio haraka wa changer constitution kabla Kolonel Asumani yejaroha yabuzo piangari rejeyo harma omdongo wo shangari mparao ni mpartage mpango watu na haina mdu joshida ya shinda tende ya utelecharge banu directement hana mdu joshinda telecharge mpango watu rekangu siso harma serveri reka na rifanya hokana rimambia na hokana olamvulana makati yalu nge karibu yabo nge Villepinte harma chambre d'hôtel ya makati yalu hulana neze information direct en temps réel relonizo banu na yo ka Courbevoie dans le 92 shaha kurubia hunu ilianze ya pirate ilianze ya coupe ya tiegori harma imipango yatu sha hali hasara hokana rihisaribeha YouTube ye makatianu ngamde dungao ngarjo para mdada biswali hi yajukubalia poro mbaba chenko ranzida iho Montreuil ilirimnike wo mrongo harma ompango hatu wale winu nyonya nyasi mwambia nakana na muudunge
na mudunge mrudi mu partage nganyi wenji ndondo zaidi ya wandu shiwi na majana mane haukana nyi mrudunga au harma Facebook FM nganyi zaidi ya wandu shiwi na mengo minane jabo konyi mlarma ye Agwa TV nganyi zaidi ya wandu majana mararu wa shay'un wa partage mpango watu ngo dungwanu wandu wasatimizo wandu zihi zinane na majana matanu ezelera rizambao zinu ngarjonika mdada biswalihi wa mrongo ya kubale paroma bachenko ranzida iho Montreuil ili ajitamke nasi riendele harma mpango hatu na mtoloji tayarisha baramba ukana ngasta yari hunu pagai guerre de succession des anjia harma au sein de gouvernement juma et succession yaro iskolena za la sumani hokana hunu le malheur des uns fait le bonheur des autres hulawana no le beti salam ndada biswala jikwalu paroma bachenko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Badruddin barzamasi humdada biswali kheri ya amani salama ya bondio mwanama mtukufu mdada biswali hochbalu poro baba chenko ala halema katianu yandi so vura na uvura haukana mawari ya wamfaume wandi so tsuwaze nsuli mfaume handi so defielwa ni bandhi ya mawaziri na hunu bandhi ya hao ngwenda mbio constitution changewa nukto za constitution changewa kablia ngarijoka ni makatemu iso yanu mfaume ngonde so hapili haukanange na malalao comprime nne ndaru different ya zirengao par jour ili ashinde ya maintenesha ukweli mfaume joka njema ekaro hahende hata hawono huno upande wa rais Colonel Rais Mzamana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yemhu wa tribunal juge al-Yaman ye harma tartibu za hanza yararie ye sharia za hanza yararie ila ordonansi kao do ya isinye na hunu ye mahakimu watazika bambonzi juma suala hamandalinu ranza rishele rao jadanguha ndarabi swali utikane harara baola mvulana nge karibu bano harma lote livil penti shahunu riji arme harma ezenogozini pia ndarabi swali ngana mrongo marhaba menji Badruddin umpango unu aukaya manama Badruddin gartingo mjia direct ya mpango auka ekawendo wangalia wandu washangiria za Uthmani waona namna mbili sawa na wandu wale majua za msirini au sawa na watovarazi auka mtovarazi uwe mweto mjuaze kebu zake mbiara dua za msirini wetu mjuaze kebu zake bahiyo dele serikali wa shangaria za Uthmani walio aukaya watu joho walaya watu joho wendao ekati zichenda za peu za laana ikao ekomorika bili wa ujumatoa laani rangumo taasiri rangumo sanate zewa shili masiu abongabo manama Badruddin ile suala la leo na mdoka mfuvia kwa ni suala la kisharia ni suala kaungana zao mdu wa kisharia halisi iliyaone na mbunge upartage mpango hatu na mpartage mpango ba eze tentative ngazendao kazituzi armambia na okana kula wananeze information direct riziparawe makartianu eze tentative katsuranti uzie makartianu na mpartage nro mpango hatu ndada biswali hendelea ngana mrongo awange mimi manama Badruddin usikwale unga mdoka mfuvia ukazi ndongo za kisharia za usiku wa leo zanzo rionese wavula na wanuwasi pia ukaya wamizo wadonka kufanya wankwa kufanya ndongo za kisharia wafanya ndongo za kisharia yelazimuo bahundihemrua kisharia ya waunese ukaya zenzi mbunga usindizo cheiza lazimu lazini abonge yelazimuo wajoka wakomori wajua ukaya obanu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aliyo Geabo shakatia uhanziaza kisharia Geabo hanziaza kimvuyu za wanduwalo na buduki wazingizo kanyu mdujondo ja vanu na dohu mtire yonde eli Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aliyo yonde eli wakomori wajua ukaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ushibana aliyo yonde eli ya zingiziwa ni buduki mdujondo tengela yabo wambrende da kandaki yonde eli mimi nao le swala la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haufubi au kakutamba nitivenze nikemjewili wandongoza kisharia au kaizongizo no wenyi manama Badruddin abonge ngamiradio siku wa leo unikowe hizo ili wadahanye namna Mohamed Abdallah Mohamed Sambi aretewa eheli aliyo atejewa sili dossier ikawa isa itola ni juji ya Yamani ili ende aonane na zihiro uone doshinda yaonese o wakomori atazitulie ndada biswali chikubali paro baba chenko ekarukubalia na juma yeshazia
eshazia Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hula wana ne mahakama hatuhumlwa na unyanganyifu hatuhumlwa nene swala la instant économique shahunu izorto elewa harmo mjarada wa instant économique ikao wala Abu Dhabi wahaja makatiano ikao wandu wabasainu wadungwa ne mahakimu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kweli mahakama ya mfungo hadhukurulwa kado 19 harmo mjarada unu shahunu kado nzarejei Dr. Ikililu Dhalin hadhukurulwa kado 49 Abu Ashrafi kado jana na mongo miraru 4 Zubairi kado jana na 2 Rais Kolonel Zalasman kado 20 no mweja yabo azali hadhukurulwa kado zinji rana sambi kartumba msaidie na stikasimu na belu no ndwao zabarindi nileo Sambi waeche yaliyo madadepo pendant 5 ans na hunu ikililo dhukurulabo wakatika ondeka ministre de finance wa Sambi zabari ikililu yaliyo liberté provisoire Abu Ashrafi yaliyo député msaidie na wao Abu Ashrafi azali Nasirono Dima Youssef wa Brazili banda hatumla na unyanganyifu wa mali hadestituyolo ne sharia lewenu azali gan exercice zabari ishara sujo hukumu zabari lewenu rais azali hawe mahakimu hau president de tribunali yanzuarumie ya loi organique ya 2009 shahunu yaturumia article 145 hunu yaturumia ya ordonnance ya ST hamanga bo gishero sharman swala hilo mdada biswali Manabadrudini banazamba hale ukaya we kushindu marua ndu ya tusiuha cheni ya siuha wewe kwa humarua haini wakati wa nzo marue shambu ya tusiuha wewe kutumarua abonge banu owaruanu wongwa juwezo wafanyao ukabanu Rais Mzama na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harende hashononde abonge ngwasiyewe shondeshinu sisi paroti za ukangwa ele wao kaya haruma guvernama ya kamili yakana Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi owandu wanu kabati hata enga mzima ya kushana nele swala linu apoke hapo mimi mwanao Badruddin wono kaya izono mwekao madhumuno ya hao Sambi ama wandu wadunga hapo pia owenji waliberewa owenji kwa jarengwa owenji kuchue shia cha emru wa mdengarwa na swala linu Sambi amange ngeonesawa kaya inti nongo za kisharia mwanamba Badruddin zinongo za mwanadamu ikao ngwa miengao au ngwa mrao au ngwa wono kaya ndo hatu ekange huria lazima litabishe Richard Jonili baye yode elimi mini onole swala lino mwanamba Badruddin yode maana niwamba ukauskwa leo nunga mkomfubi haukawe nukabati mkomoriasi wanele swala lino shangwa jua ukaya unudhulumifu ndo jiriao Ahmed Abdallah etarehu yoche ndo hakimu rikanza rizukuru swala la siala la kisharia ilireshelezize owandu wa sharia riwambi ya okana wanu ngasina ye code penali ngasina ye code de procedure penali ngasina ze article za kisharia ngizo banu ngardu wa ishelezizandro mria sidunge pression hadi waza amini mru yaila hadi waza ohamnyezi Mungu mdodo bisolaji kwa lupa rombaba chenko ose ya guvernoma wa Colonel Azal Asmani wandi so tsuwa zensuli hauka wandi so sindihana holi hondao bandhi ya hao wandi so wana guerre de succession na hunu raisi handi so rongozo na ini bandhi ya mawaziri hunu bandhi ya hao wandi so honda tartibu wanzo wa mswaliti yawashanje constitution habo wa profiteo owadewahe na hunu ngarambayo kana raisi ngarathibitishayo yakana banda kange mwade shaharudi tena ngwendo hapilie makatano kana haina usiku ngeharmwe wajibu ya orenga komprime ndaru difera ilizishinde yashinde yatene ohima wahe none inde mana ikao katsone hambaba hanu ekati juma ndada biswali endelea Nana Badruddin banu hakika mguze nungomsa mbao izono ngwekao ngazithibitishe hao harumo wanadamu au kaya banu mengo nimo jiro wa chino kaya isi harume conseil de ministre ya miso ya inu bati hahondana na sida harume conseil hauka hashinda nimna maji wahanyanyibo msuanza na mbeure basi wandu wakaula wananizo yabo de conseil de ministre ya hae
wandu wakala wananezana ngwezo yabo hata umwiso ya heusi ushansu msukaradile mtu vimbaye mngu yala wananeza tongoyo hata yakauhelosiu ikeu wanu azali ya liyo hambaka tusa hata ya yani kajacho hanta ya mbili ya ukaha ilewa ukaya haini ya ibu yaha heila wao gela wanao no waruao hapo ngabo mimi mwanao badudini ukweli wandu washangiria zali Uthman kwa msili hao hamaba mubavuzi wa jandahala hamanga mavuzi wa jandahala mno wa msili hao wa msisonga maniho haukangwa jonao ka labda ekaa siunga maniho ujovua yanadeheka makana yawe yezi wazoni renga yonde heli wajifikiria osha na walahe mzuani wajue moja kwa hiju wa mwanama Badrudini marhaba menji mdada biswali hatukubala paro ambaba chenko ranzidai ho montre ngar jorenga mdongo nike Manya simro jina ema katiano manya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina sinadu. Wedana abdere no. Manya abdere nga wana mrongo ema katiano. Minja ko anzani ke mle yako shamso pandano na sema rongo nzima. Ukaenda no mastaji kao wafungao Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. Ibanu mwizi ekikamala adamu mwizi ufunga mwizi amadai. Relezendo. Ani haukayade lo wandu wa vuma wonsi pia wo arma gouvernement ya azali. Wo alafule uijaje leo sisi makomoriere kubalio mwizi nene ya shitaki mwizi hamadai yambao ya mwizi ya wanu moyo na preve ya Muhammad Abdallah Muhammad Sambi anakuwa sina ta preve hayo kahidi. Kwa leo makomoriere watu bisezi towe leo kanu mpara kika wanzo vise wewe Sambi ngarjoka na ukweli kajafungwa hele suala lahe estonte economique haukana engela mfunga de suala l'estonte economique atumlao ikililuka jajo kan liberté provisoire humedi msaidi kajajo konziani Abu Ashraf kajajo ka député Belu kajajo ka député rais azali wai kajajo ka raisi haukana ye article ijojo urumilwa ye article ya za sharia za hatu ani ndungu leo namna ndo inde manako ye president kurdapele makatianu hadabanyiha katujua hauke pression ngyo inji na bunge lazimuo ye article 145 yistehilwa ne sharia relezendo nane ordonnance yahe izo ndizo majuge wajikonstitue magistra wanu wanzo istehilwa leo nuju ani aliyama ni ujokanda kinyume ne sharia ndizo hamba noende favorize wandu nabo raisamba ukana ezendao naende mahakama relezendo monyasa no banuze ndo wizo aja hamenye sino rondo paswa zali deja itahangalia hene mwanada mikao ngena bandongo ya bisora bandongo utoma pesa yegule amambo ya kulao na van wono ala kule hawapii wote pia atasonda wangalia tema fundi watu wote pia wapie jelo wa hula ikiwa sisi wazidarajeka ngonizo dokuzo pia si wanada mkatushinda relewa ukaimanada mwezi mwafaka mahensi ya hatu mada manenda dugar mwa fundi wala wazamba sidi namna hiyo ukika zirendwa hatu bora pia hawahudu hama pesa warumio nazo kwa lotoka oyeseti magistra wajua desko ngamio kanzima isanga nge etahadi sa ukumbara mbabiza riadi donc ushal embabea bakishangaro Mwenyezi Mungu washinde wazingare haki ubanilio ili Muhammad Sambi atodo bamika odo yalio kangu jujewa ikasimu ujujewa afrika ndio parantaji za hii yaendeze Komori ya jujewa hizo pia ni za wata baka vohima yambe za nogo ya lazima maraba menji kabla ndari mjuje hiyo problem ngardo fungwa sasa pia maraba menji manyasi wa jitamkar mpango wa watu wale winu ngardoro ngamdongor nike manyasi mrajina manyasuri para manyasuri para na manyasi. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Salama ngasina do because Papa Ashraf ngano mrongo tentatifu za hanzazi rarie ye sharia ya makatianu mbihanyo na mdafanando wanji ya serikalini jumale suala la rais Abdallah Mohamed Sambi wakana ye mhumu wa kurdapele haurambe ye president turbinali mdafana hamango nzo rarie ye article jana na ngomine nansanu ya sharia shahatu hamango nzo ya rarie ila ordonnance ikao yonde ya isinye
ika izondize mahakimu wanzo zistehilo ya makatida nuayo nganzo ya rejer malua organique ya 2009 hali ya ukana yoti diho wandwali yoka no jo fanya retractation ya loi ya rejei na hunu ngabo article za code penal ya shatu sharongo wa harmas ala madalin oseya gouvernement ngabo bande ya mawaziri wandiso tuwa zensuli wandiso kwa zensuli haukanango aminu ya ukana owade wara isi mkinishi hauke le malheur des uns fait le bonheur des autres et makatida nuayo ngana mrongo Papa Ashraf. Assalamu alaikum. Ngona mtukuzeni kanga abe. Asante. Sanu izo mjo hambani weleze Badruddin. Utona kakabati sharia ya soka harete sambi. Uonga m'adresse personnellement ni ali sultan au sein ya Jamal wali. Ukayato komarete wala secrétaire wa ministre de l'Intérieur uzijoka yoti haki. Haladi mwani kwa 4 mois au 8 mois. 8 mois ajam libere kamcha fanyishi hata yebonge ndungu ono kaya abo kaumatata ondo angalia tena ngamja adresse waye tena jamani msura candidature wa cause nsulizo wa johenda oka ekaye judiciaire zaifanyishi au komori kama kodo candidat tukoda 1 baisha kwa tena taille 2 et 3 kwa tuchaka wanungo uwezi eni mbi afungwa gabo madirektori wengi wafungwa wengi gabo maministre abo pia wafungwa wote pia wana fonction sona kanga bujukana candidature ijohenda bahari izo je fais appel à l'heure actuelle ngamparo wana mapia wa heze siasa zote pia lelo ndo afanye meleve eta president kange incapable au cour suprême kurenga decision ya fanye arrêté au ya fanye sharia qui ce soit eta he maladi ya l'ONU. Rais wa daula banu ngathibitisha yo kana ngemade haukana ngwendo ha comprime 3 fois par jour comprime ndaru différent 3 fois par jour hunu ikopasi waende yafanye dzihiro sha ngabo banzi ya ndo alor serikali watsohanza habo yakana ngwa favoriseo na singarambao yo kana ngathibitisha banu banzi ya madhamana marais watimizi mawaziri watimizi wane huenda ngojuma urongo za raisi hena mna yanzao haula etat de santé ya shahunga banzi ya hao tena waloho mbani wanzua changer constitution à leur faveur ani hamam setu do sawanjia emakatianu le malheur des uns fait le bonheur des autres balinga wapele mjo para no na ma wa he parti hatu rwandi wadumjilie wafanye meleve au cour suprême au cas état ya raisi et l'heure actuelle il faut aussi c'est le riba il faut président wa Kemakini a dit au cas c'est le peuple comorien qui le paye on a droit de demander des comptes rendus mrazi wa hatu wala le mrazi wa hatu ndio recommande chez le mrazi wa hatu parce que c'est notre argent qui le paye le longo ngoma pesa irenga jet privé nungabo andwa fozi kozani wazahatu wanashahatu na mabaguzi watoshina wabona ngurengo jet privé hein et la droite à gauche na dépenser ma pesa na délégation et wakati tous les 10 minutes na perdu mu mezinji ukayensi itsona mbahindu itso production ngo kwa tujirande compte wao et donc on a le droit de lui demander et donc si je saha les partis politiques pia wafanye mbele à la Cour suprême et tayalonio ou kakati dans un état à faire des documents ou bien il faut avoir un certificat médical neutre avec les médecins à Heuloyavo, les médecins à Hula ou Makomori dans un pays étranger il y a pas ni une visite médicale ou Kanagado ou les Akakwelingé dans un état d'ailleurs de gouverner et le sera senti hatu yende magengo yensi hatu ngabo ritsense atwende magendo shabanu ngabo udziro lo ya pari ya heta ya rais wa daula manemna wa Zamba shangabo eta ya mahakama lewenu ya rais wa kurdapel ikao ya kaulazimu ya stehi ya sharia ikao ya kaulazimu ya dunge ze nukta za kisharia zilio ngodombio ya nziararie ba ngena pression ba ngabo andwa lwar mwezi wa tsotsaha ya bongo ya valide zile madhamana wa serikali wako hamba ya ukana wanwe mahakama ngado na hii mahakama ndo afanyao na Aisha Tsindasi na mdemo wane mahakama Papa Ashraf bon ils ont toujours envoyé les chroniqueurs wa le marché mtuku futimwa za lezina sagaf
sagafu hambarongo ukaya je l'applaudis ona yanzwa sabote Facebook FM nani mahakama okaba nungar dependence hatu ezelera zinu ngujihundu armaloteli vilpent ezelera zinu na some tismerali sasa zefatiha neze hitima heni mungu ujokanza ya dulumenti hatu handongo ombi hitima yinu awe mtukanza ya menye Facebook fambo ngombe kweli za hitima zine zefata zinu busagafu kama umemili bwana ni sultan ni hujua boni juando kangwa benze ngamutsa zenongo zinu rizite nziani kangwa benze maraba menji manyasi wa jitamkar mpango wa hatu wale wenu ngarjonika manyasi abobo urihiri. Salamu alaikum. Wa alaikum salam tukufu Badruddin. Barazamasu manyasi abobo unao mrongo harma emadatu leo. Marhaba mtukufu ya nasi wengesho bashiri ni bushu yetu bunjema watumu pia wao mwambieni assalamu alaikum. Alaikum salam. Harma barima majatu ya leo hii ni sanda gemashe ku Badruddin gemashe ku yoma siku mbili tatu hapo via ukamba nene wao ni aliyamani asenda mbio aje ararie sharia na paroambia bani Badruddin hapo mfumo wa bila sikati waambia bani mbane wamitsa optimist harma hadisi ni pasteur wanshuwaindwao wajatoweja kulini uzo wanshuwani babalu kumanda wahensi wani na wani ile pre atu waeutante awakorompi amarangiane constitution ya Badruddin hadisina kahambia renge muda mwengi vama magistra wao kamba wao wamadetermine na jao wao kotojilisha atojua rongo hallo be wao watojua wanana vana jao wa lazima niende wafanye ze plainti zao na ikaona basharia shirarilo nisikubali magistra wani haziao wakuexige le sharia shirumio kwa miska tukagesa mtukufu Badruddin Muhammad suala lini jusqu'à la dernière minute wamisielewa harma yanki yangu bamana ntungozini treneo halini usizungulu hananzia itsoko yosi ile ipamane bawanshwani wajo wakasewa tena wendeta wasizungulu ame amane ba umoja arigia nyuma leo ijamba de ujiji fafi ule akasinya ordonansi ya jipala mbalewo waile alazimu atowe ne amuri beka usini ngotena mbade baba lukumani au le procureur au sepaki waya aliyamani ula akasinya ordonansi wezu be aliyamani unu mtu kamba de hallo kamwe mazar sijua kamwe kidi aliyamani vavor sijua kamwe mana asubuhi yojo wafanya ordonansi ya liberté provisoire mandat dépôt ujoni ajaromba nono mtu nendre beleo asfanya fasi na watu wa kisharia usifikira mba mahakimu wanaotojilisha na jau manao we magistrat comme les autres magistrats certes leo président tribunal bentongo hiyo watu wanaotojua ilishe atojua rareho afanye bewa naja wasijua vano lazima ni wabudze na jau Simia Mungu na asla kejuma otoesdua na Mungu kejuma otoesdua ike mane ntongo hini irenge isubayo wasasa ritumu betu andamba suala lini lini suala rozi pia kujilia na Badruddin wawe kujua na mimi kujua na wao kuchopia wao kujua mane ini suala la hakimu wala suala la président de première instance na deuxième instance na troisième instance unde baba lukumani de adirisho wenda fayo wenda rongo manya abobo na rongo etu amba onde baba lukumani bevan kamwe risregarma suala la kisharia mahakama warongo amba sambi afungwa atuhumlwa na pesa be harma omjarada wa Abu Dhabi kamba yondi abasainu mahakama waidunga watwanza indwaji na hokana rapport parlementaire la izilwa rapport parlementaire la izilwa ketsuru mishiha tena manake jatimu shawaji concentre harma ye rapportu ya Abu Dhabi hunu Dr. Ikililu Dhalini wakati ya ministre de finance wasambi il est cité 45 fois hunu wajau Abu Ashrafi
il est cité 141 fois. Hunu Wajaou Zubeiri, il est cité 21 fois. Zubeiri, il est cité 22 fois. Raïs Sambi, il est cité 19 fois. Azali Assoumani, 21 fois. Belunu Antoine, Manantinu Antoine Pia, Walio Mwenze, Inukuma Sambi, la Lion Rani. Halia Okana, et se charge. Kamata ta charge aka blanc, il inculpé. Haoui on est ça, mahakama quand il y a preuve. Il n'y a pas de preuve matérielle comme ça. Certes, il y a un décret, mais décret yo, Kadjarenga mpesa halnu. Pourquoi Sambi est en prison? Pourquoi Sambi n'est pas en liberté? Pourquoi les autres sont en liberté? Et ça, Rono Brésil Djouzi, Dilma Youssef a destitué là. Maintenant, tout le monde kana hanyanganya malzadaoula. Pourquoi le colonel Assoumani, il est encore au pouvoir, or qu'il est impliqué dans une affaire de détournement des fonds publics? Manyabo. Yana sana uzishobashi ni signalé tongo. Interpellé tongo uko wahiro ngo abako dari. Mais yo zinoko il a vérifié pour l'instant. Yani kila raibo jaru ala lini tongo ya avancer mané ini tongo iringiro au sharia. Et ce qui est sûr mana sambi ajiparo bani kaupa na wasabani. C'est que kapsiru ni la sharia. Donc il problème il passe ala lini. Qu'est-ce qu'il y a passé depuis le début? Voilà, absolument la charia. Parce que j'ai dit beaucoup de la charia. Donc, ce qui est ma sambi, quand tu dis par la situation est néo, mais au final, moi, j'avais ou ça, ils sont en soi, le léovani. Oui, nous, avec la charia. Mais, allez voir, proverbe, oui, c'est dans la justice qu'on trouve l'injustice. Mani mtu kabingi songo kaisi wahanu watahamba wi yaima wahanka si sharia wanka jishurumia sharia. Donc les cas on soigné de wo ma magistrawani wakusahamba burumilwa sharia kashisi. Donc wo do wa mini ono tiro ndongwe parce que vale wanso demander burumilwa sharia wahanu sharia shilo. Mais jusqu'à preuve du contraire, comment il comme si charia. Mais il a eu une preuve. Il est justifié. Il y a un man à Sambi a dit Arobani, parce que Jerry Kacharia. Quand les Américains il mandat de dépôt à l'espace de 8 mois, Zimiri, mais chez Sambi à mettre on trouve un examen, mais en tout cas, on a une liberté, mais après, il a entendu. Mais oui, le comme si charia komori. Na magistrat wani watawarume charia. C'est une sous-forme de forcing. Urumiandongo wahanuka ici. Donc, ça va bloquer. C'est tout un système qui est foutu. Donc, wami devant nous en bambane. Je suis optimiste. Si je t'en connais qu'à vous là, nous sommes avec des bateaux magiques. Mais je vois très flou parce que les alignés donc voilà. Maraba mengi manya abobo waji tamka harma ompango hatu wale wenu ngarjore ngamdongo rinke manya simra jina ikao yaji yari pare makati danwai. Manya suri para salam alaikum. Salam. Nasida sinando bikozi. Gojo zia internet ulunge telefoni. Nasida sinando. Ewa. Zia internet utishile internet tishile telefoni basi. Na Fatima Mustafa. Zia internet ulunge telefoni babu ngarjukarna wafikiana. Ramzi yokala. Nam ngasida sinando bikozi ngarushilia. Ewa Fatima Mustafa mjini Lyon. Ngaona mrongo mwanamchat Fatma Mustafa. Ewa tukaya kumorisha nyusi pia Islamu mshirani tumujema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukaanza ndazi fovua mwe hadisi ya zambe komoria sasa ya kamiziwa kaita ndio hamuna kubaliana
ukaya inisi kale lengwa ha position vous lengwa ni dictateur na malfaiteur yabo kabatisha wili ukaya lewo o kantido leo kawandu wao ndo wajo julangazi ya bika washwalia na na kubaliana tajari karuna ndo angalia wanda kata hiki mshukulia kwa kule mzade wa Shen International yakaya babusa Asumani ikawa wototaze imajiza hayo haina wakati harumani zenistioza ulambo mwando wa yadisino dokileka jama shukura honjia wa mweshena nilabila shakbahat leo nungo zatu to kama no kaya lote ndio kaya yaba tinku kazi ndio hata Shen International pour une fois Asmani akaujibu maswali halila hata haji contrary yani haji piège mwenye donc kandi majuji rekanda wala mfukazi kandi ndo jina uongo au hamisi kama wala ngomba moda langu hali wao majuji kwa tumanda na ujo andu watu wada wasoma wenda wafanyeza lazima hata wajiongo wafukazi chaka batishauri wala kaba kazi na wada hata zikauhe hakaya hata wala jamania ya ngamzambao ya afanya ile ordonnance ya katoma ya kamili ngasinio ilaika symbol ya kamili harutras ya kamili ya unesoka besi wa vilima ume yako mwe likubaliano kaya ngabo trust ukaya hakubaliwa na ngabo zero haukana harmwe sharia sha 2018 sha hao sha vote wa juzi ikaupasiwa ekaira iswahe daula ngena ani incapable ya hondesa dhamana zahe ikaupasiwa ministre premier do yarengeze dhamana hadoka ya mustadrani abasa ministre premier kati hauka mustadrani abange nge president de l'assemblée abaha ila place ya ministre premier kaiti ngelazimuo raisi wae yajulize sheikao shahe wakuudho minishiwash eze voti ndainu kuru supreme ili wa prepare watarishe voti zinrajina ndungono hama ani ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wenda mbio wanzura isia change constitution makatiano ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wanzura isia tirohenda taha zihiro ngabo baadhi ya madhamana wa serikali wandiso kuwaze nsuli ebano ntiatu ngarenda ndahu ngabo baadhi ya madhamana wa serikali kaongo fanya pression jujalia mani ya tistehie sharia na hunu aliyamani ngufanya fasi na wandu wa sharia hamadao ngaona mrongo ya bole de swala la wizara tuka handisa nzoma ndonizo kaya insi sanga niziwa yanga yake nyonga ni watu mama spectator ndio na niona watu na imani watu na imani ya huwalisi watu na ba imani hata sita kutoka ya iza hata sharia mwisho tete bismillah ni sharia za dunga yako de imani harmwe peplikao ngwa tangabi hao basi hao kwa tina ndo walonizo harma maisha kala si imani bahani donc nyama ndo kaja na sisi ya kwa karabe ushangano ndo harma le swala le jawabu suluhisho ya kaya ya libakia na fikiri ya mwana ushangano ndo nako wazira zote kazila ila plaisir ya kayambia ya fumbeso sama ila shando kakalisina zuri la basa leo sisi ya suluhisho ndo jina ikaunga mhono pia urega malaseneri ya urega maavoka international riwoni bahari harumwe diplomasia ya rumiliwa mwananyansi shamwenu ndimikoni shamwenu sujali yono kwa zuoni yoju zinelewu hashindi baseba vizi hapgena batama yokayama avoka international ngamrejei uharumali la swala yokaya vanabasainu ngasina hutajifu vanabanga hutajifu ama avoka international na ngabo mahakimu wanu wahima badala ukana mkodi ngoni mwa mahakimu wanu muone se ukana enfin on n'a pas besoin d'aller ailleurs ngasina le solution hondani muonese mahakimu wanu wao wafanye faso ya sharia habur jokana ya serikali ngwanzo afanye le tout pour tous les wala linunsi apporte wa mashtaka bonze ketu lazima mfanye apimsaidie mahakimu wanu Gami kasimana mtejo kwa sababu ya baba ukakabatisha wili hata mama juji mfukaro wao na bajo hudi hamu system ya kufanya hata application ikundi kama redanai sasa je ikale wale asmani hende kwenye paini ya batani ya ngabu ni ajuzi mama ya batani yoka hato amri yokaya sabina ngende aswanye shabala safanya doka anarieri ya wao wai ngombo banali amani nguvure mashishio wa bloquer situation
almuradi jijali amani au pe president turbina alikatushida na nami nawe shangu shidano na mru na wanru wa sharia yabo magistra hamada yawe na wanru magistra ba ngo shidano nao ikaona kana ngurarie amini yaila yekaona kana ngudiwa zoila saint de l'humanité ekaona kana ngurarie haz ekaona kana umsofa kanuo siamanillahi wa rasulihi kabati zindwa jina shabu bao nyanyao baongo jomo nesa esharia shalazim mwanya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sana ndo bikwezi madi ali ranzida hamati ngana mrongo rumabiyana kana nyondo mrudu ngawabanu na mpartage ompango wa hatu wale wenu harmazesheni za hatu zombili haukana ola mvulana ngebanu vilpenti harma chambre ya loteli nge harma tentative sharmabiyana kana risere ndoze century na mpartage mipango ya hatu yunu ranyi mrudu ngawa harma Facebook FM mdudu ngawa harma Agwa TV nana nyimlio harma yesheni YouTube hatu na mwende hawinji mwende mwabone harma yesheni YouTube hatu habari za komo 24 heures za komori nana yesheni YouTube ya Facebook FM haukana kobobira harma lesu alalinu o wakati daunu rizingaro mkabaya ngare dao ngarjio kana madhamana wa serikali ngaro wanao banu watimizi zaidi ya madhamana wa serikali mfukare ngwaridu ngao ana kwa ana ompango hatu wale weinu nana e president tribunali wonti pia ngaro wanao banu hokana wa amini hokana zindambao zinu unundo ukweli manyasi Madi Abdu ranzida hema yotinga na mrongo manyasi ya makawanza ya badere Facebook temu endelea zedua rime yao ne swaliu zo zimfungu kashindu ufanya ndongo ataitoka yote maana yo mnyezi Mungu jue kaya zinongo uzama yao ne zinongo zidunga wanu hizo ndongo za haki na mnyezi Mungu ndio ukahumbala kana kaushinda mnyezi Mungu ndio ukahumbala zedua ne swaliu rime zedua mnyezi Mungu ndio ukahumbala abonje sisi chawi ndongo ni tawni rongo ya usiana wewe baka mutari ya changer sharia hiyo bana bizo wamnyangusia karongo wao jana ya rongo kaya bani wao kwa jaroha wenda wasoma sharia wao wende wabakimo liteli walimu wasterehi wahini wanunua ze diplomu wabalia wasitao ngazija wajengwa ndio wafanye hazi maana huko kwa surumia sharia shabanu limbwere hao duwana wa azali wao na ndushare au kaya kwa tujokamba bahao ngojokamba bahao ngemwade wakubali watulexashia ukaya kesinga zija na tena fanya treatment wao sahau azali yape warengeze dhamana wondo mraha ulio beti salama wasainu wondo mraha ulio gouvernement ngwatsuwao zensuli wala karzamba kana kejeka upasi wake azalare je komori juzi ikawalaza mkenda tsahidi hiro shema zamana wa serikali wampara kantsowonese kanga webanu na hunema kati ya mshwanu zi apparition publique zaza alingi zorari mmono yokana hanta utobushiro wako moritsu munjema kajato shindo heya ya hamba katsuone hamba hanu timpakande juma katsuone hamba hanu arma apparition publique timpakande juma he état de santé ya shaunu wazungomba ukana le malheur des uns fait le bonheur des autres banzi ya madhamana wa serikali wandiso kwa zentuli tuna kanabo ikangabo nyasua ilazimu inikiwa wanawazali waesheleye waname dabdala waesheleye wanali swali waesheleye wanasambi na ikililu endelea azali vai wale kasujibere haukaya leoni maana bali leoni ilazimu wana nola mbrushe washindo warambo kaya wamhimili azali wao kwa sumbenza baba hao au kainde kwa mbenza baba hao kwa hiyo mfunga ngazija ya kesi ya kesi ya wasöve maana bongo nzomhetinga zija ya wadefande o yeye yangamie kasujibwereha wala wana kwa kumbwereha ula mbrushe kasumbereha shawe nizo kensinga zija anuka bora ya omwa ya bakinga zija yape wanaondo jina wa sobele wale maana nizola futola ola muftola juzea kaute darasabala amgungu tena kabala nizoa rongo kamgungu tena kabala hasala mhajo kabala urendo nai akarongo makaya yewe mdungura sende arenge madi haya unjilia afu hayalishi afu hayarasu walogotu akisolo ya rumia no ne kabula ya ngibura welewa wale wenu wanahe no lazima wamsikinie baba hao
wasije wakubali wangu wajao hasia wa maraba menji wakati woju wadorumia ze mapesa maraba menji manyasi wa jitamkar mpango wa hatu ngar George Zanteni ho Marseille e manyasi sagafu rimni komrongo a George Zanteni ho Marseille manyasa sagafu. Salamu alaikum. Alaikum salam malama Badruddin. Ngao mrongo harmo mpango hatu wale weinu juji aliamani ngi harma tartibu za utante ilianze yararie ye sharia shahunu ye mahakimu ikaondu watanganyiha hau demande sharia shistehilwa wa demande ye artiklu jana na mgomine nansanu istehilwa juma o muda wa he emanda depo shawajau wa demande wajau ye ordonnance ikao aliamani wa ende ya isinye le 2 janvier 2020 istehilwa kwa bobi harma le swala lilu beshe hunu president tribunali ngurema pression boju shahunu ya serikali wa pwedhima wa iriha ya mahakama manyasi sagafu osen ya gouvernement ya makatianu bandhi ya hao wandi sotsuazen tsuli habo wajuao yeswiha ya muhu wa daula remambia ne okana ngwedo akomprime ndaru tofauti par jour ya makatianu na bandhi ya hao osien ngwenda mbio ya constitution ibadiliwa ili wajohondaze taratibu wanjie shahunu emakatianu manyasi sagafu ola mvulana ula wananeze information direct lonizo banu nge harma chambre d'hôtel Villepinte bandia yoka Courbevoie nge harma chambre d'hôtel Villepinte yanzia tante zile maliani kiwa ikebala ngufanyia ziahe ya ubaya eze sheni zatu zinu almadinga razurumiao Facebook FM Agwa TV nana ya YouTube 24 heures habari za Komori nana YouTube ya Facebook FM kanga rjo hirumia makatiana manyasa gafu ngano mrongo baraba menji mwanama Badruddin shaima huu kwa disar male suala lae mwananyasi wa ikao haunduze mali hizo kajarenga ya bakisha kote ya dorumia shambanzo ya jike armatabu mitkazanu muzise suala lokaya ebanu ye mwananyasi wa ivotojo do mvumbazi na unchuju kode ya hao ebanu yeka na bavu parce que so tipi anga si armaze tabu hifi riparise mwananyasi oyi vatilokari hundu temanyaji ya hao sha ima ungeri shimbirnikiwa le bavula hahe kasina wenjiri wa juo walo France Telecom Paris ya borjo hata kemission hasbabu kalinu suala nlo muhimu le suala ikawo leo garanzori baliliwa we mipango ya hatu ni radio ya hatu hata uono wala rakaya dini nzima sina oraka hambaze miga zijirona hii wesawa ndisonjila na zima ni werenga mafule rawe tia jaya madasha finano imananya si desire ya boyo hamba zerongonga zelono angala harumayetsi karna vumba unumbalbala wanjia harumeme rile okiki hakaya adesinyezo ya kahaza leo ihaja mradabi hajangu desidezo ya nzao watia yenti haruma mdafala ikao kwa tia harumeza huso wa komoni doko abugabo ijoka auleke jumkinishiha chayoti oblige urambie lebavu la hewa na uo wakatingo jao endelea manyasa mkado saruza uva huo mkado fubiza lotohoro hokana wakatingo jao manyasi sagafu ine maana ikonga remnikon des informations en temps réel c'est parce que ngar zidunga en temps réel ngar informe wao en temps réel inde maana batu kaonga zito wao en temps réel manyasa sagafu endelea. Okay, rija armale suala la hususambi wanu umandonire eleza upande wae majujiano haina namna ikawo ngo wasifu ngo waniko aminifu sisi wana wakomori lono raya washkomori rungao mhono wananyasi walole bavula maore ikawo ngarzoze tabu wazieshio lebe alafu aruku na abeka sisi ngarone sauze fikira zatu zokaya yanuma avuka majuji yanuma juji yanzao bezi wawesawaramu wakaya asumani ngemwade iliwa amini emipango msaidie na beluwa wamnikao hoitwani hao watie mnamda fana watie serikali mbalbala iliwe fakuwe maudu wajawa hundaziriza daraja ya haju oikali jahar mupade wa ile suala la juji aliyamani kauti mashelezani ilo juzi ukaya waibe ulo prezida harumaze rogozini aladimu ya sisomre unuvoti muone namne kaune zerongo zilio jujali yamani wala haka wanembe na ino haja hafanya ze dossier mbili zinazoka sambie nde l'hôpitali shahaka udhanu kaya e presio ya kane opposition ani
jujalia mani ngujore bedingoni ya tijojuna harmatabu haja unrukaya opposition dio faible donc ngwanzo ya hele lijoka uheya ekasumani hesare nde hedoro au hafu zidima yabo hele serikali wazitamaniyo donc wabenge mwana mabadrudini jujalia mani katina wakati tawo ngujo respecte dossier hilo hasibabu kanguyele wakaya hafanya errori wa wandoni au hara ya kanuone serikali nusabonti presio ya kaya hajahundukaya kena usabonti nani juu heya giona bahatiwa ifwa kuhoji mlifu wao wandu wanaona asumani awao yeye kana ustehi kana uria kana respecto wa komori ya wana shauri liyevan dokanga parao wanu ma opposition hizi opposition zombili za serikali mbili Rwanda ketama yatu pia ilalabo ojuyu na waretu mpango wa wana serikali wa ili wa bonze wangu wajusehi toa wasumani suongu jo ufaungu jo kaidoro watwalia wa ujimjuliane wazima wajuene mna wajoka wananemba vai wa komori wajoka hanze wafakuwe zinu waundihena mpango na strategie paske sambi ye mrojo msove mrika wangu joka opoza wa mwa imani ya jushi na fakuwe zinu sihalea wasuma nekaha kama de hatimu aweka harende hedoro iyode mbabi jovukisha sambi riwambe mguka sambi ya kontinyeze gumba asibabu kama ngoni mweze sambi nemeneze bua za sambi ngasifanyo hazi usoni masuma na zali iyode fikira mimi niona mwana Badrudini upale ma opposition surtout wano bonze wasifanyeze erori kama wazifanya waje serikali nutena iridifa kula nima tomsabi wa iranga wende zao ribaki armaze tabuzinu ya mulana maramenji manyasi sagafusha uliho udhukurule swala hilo babanu ngartungo hambazinu udhukure swala lema magistra zujali yamani au president wa turbinali aliyamani gena histoire dena wandu wakimahakama harmo wana wanu minga mi confiant amwe majijwanu ngabo waloma determiner ngabo astehio ya haziyaha waifanya waisoma ngabo astehio ya aminwaila ngabo aminiyo yokana vanu ufaume wa duniani no utajiru wa duniani inunzi ya rebirao shangabu waele wao ye jukumu ya hakim ngabo waele wao haukangu waele wao kana inili hukumu illa lillah ya bongo aminiyo yokana haina ujuhukumu nayo duniani hosoni mamgungu ndo yalindwa ngondo yalindwa osoniho ni mahakimu wanu mwanyasi imane serikali ya njambihanya harmoni swala li sindabu waele wayo kana ngabo certain juge kao wahisa wakaza shonde manyo juge aliyamani haisheleziziwa zi artikli zinu no ni mahakimu mabani hae juge aliyamani nguyelewa eba isha hatutudo hamba raba ripue dhima abonge za tunale ziruambia shaula hendutima sahara mwanyasi sagafu sisi karna jorike harma erori si walurutu jua siasa yofanya nendini au sharia yofanya nendini shanga si harma za kiza nafsia za hensi ya hatu hobani ya waswili wabandra waswili harma mipango ama daima wandu mafujari wanurutu jua nafasi eze hanga za tuzino maana ngabo walona hanywa wanzoyezi waundemba hazi wafanye ngabo sirlona hanywa na jinsi hatu nuwana nyasi waunde hazi wafanye wala we harma tabu na ububulo bure na ufungwa bure donc abenge mimi manika unga mi armale swala lilo tinauli chilia ntina ujua nje ntimuliwa ni majujika unga mwajua mpango rangu wa subu inensi atobanu wa yasilisha kairi mimi waje wantimulie zaweka wafanya zalingana nao wadungwe sharia wastehe kanuni wastehe manadamu wa ikawa imfaume ya ruma arumenti ya hatu wanzini wanowe njiwa hoa komori le fundu hilo la viuli jue roli timpaka wa mtonyo mazole meguni mengoni mwani sagafu dongo yabo ngarjuwa ni makoti shakar na ujua ridoa nika haki ya wanrikawa zilumbanika zirangwa sheho wabaki harumashedu kushawa isho hati mnambe ya somrani engeri terdola mulora mbanyide mwaka wasutene no na walaia wasa wa harakawa chitamke baze mongozi lo mahakama hiyo kazi jaswabiliana na asumani waibeshe hajo shindale jairabasa ye dunia mdo mzimolo kaburno mzimolo boju she problemu iliyo ngabo wanu mafujari lebe ya labelu na msaidie na kiki wa unawajua warambio ili wajua wani pango hiyo piyade mipango ya sufe jihadi ya itoa zeze mongozilo haruma upande wa raisi wai doko karchujo hele mnambe joka usiso mbwai abonge embali wajofanya no rajware makoti
Engewa weze watapilia waratize proje babanu sambi waikati haruma proje puisque kati haruma wijito kwa yonti wone mana wa leje mabikililu na mumaja sale swala la mali la hezi siwa zilizoziwa waona utango mlejezo mbari abo wajuo kaya le swala iloti swala lilo jangu abo ngabo rijo para mahakama wananyasi wanu mama majuji waelewa kakarchuwa de courage sheto mayatu na ongi yodemevu na tena yodemevu ikawafanya njema ngarjo wala mercie ikawafanya izalingana nao namna ilava abonga sivala shanga rombo Mungu yo position ino haraka na tena haraka misagavuga mwaparo awala mwe wajitamu keza siasa zizo mbili wamewa shindiha darjo panga wana wakomori irsha wakenti wajewa jila nezibani wana msaidiana belu darnama jiwanoni yo watu wafuwa yezino nasir aminoka asuma ninge mwade donc kaya kemalaloni shahufa zitima yabo yode heli ya mwadi donc wabangebo yodo pano wakumana wabadrudini ngamchodo zingara ledondolino ata mpaka zikiri akazakiri wanao zingara na foti zamia mtokaya tabachu amini formale swala lino kati mrujo jarengeye ziyo yavukishe sambe kahomba wakana moyo kamnyezi Mungu abenze. Wassalamu alaikum maraba menji mwanyasi Sagaf Franz de Marseille ngarjore je Poitiers niketonto yabaye wompango yemakatinda no ayunga mjuri samihi nywandu mwakopara nganyi wenji haku Nasiru Mabiano kana na mdunge upartage mipango ya hatu na mudemo abone harma yesheni YouTube ya hanyu hokana ompango unu ngondao direct ngarjo sisa direct banu esheleye hokana bandabo ranzurde haze archive za hatu ili reskive hokana Mabiano kana wala wavulana ngwa honziani wala mvulana ngonziani na repartage mpango hatu wale wenu mahsusu hokana Mabiano kana nkada hadangwano na nkada hadema katianu ngarjore jeze anteni ho pati. Tonton salamu alaikum. Na fundi Badrudi. Tonton nga wana mrongo we makati yanu. Tunuko mrongo we makati danu ayo. Tukushukuru kwa mwalida na kama jitamkao kambaraka ne jiki hati mwa ubana fasi ushindo uifanye mwa wensi na mumnono hata ushindo udo kama zimanuwa kumoreka mwa venza asante mwa jena wala nada mwikao wakanti hota walibuwa kumorima mwa walibena iwo raoja huwa shuli mwa venza tutudo ikao ngabishi hao ena mna yowe irongo hao cha mnyezi Mungu mwono ena ya hiyo na ngujoli vana hiyo so harjumbu zae banda Mungu mwono sharudise na harjumbu zae tonton harjumbu zae endelea baini ngujoli vana ya wana kekangwa wenze machoni mwako mwori kekangwa wenze uka wawenji waka walimba umkaba umu mnyezi Mungu awasisi wote enge awe kaya nguta hoka ya rimsanganya na wanuasa ho bosi au haraka awezo romano kamnyezi Mungu mweresha rishaye Qur'ani subhanallah subhanallah wengare mnyezi Mungu wende kamnyezi Mungu wapara na ito hali ya kamgwa wenza ngwa bita kunfa kunike izo wakomorwale wano wambao Mungu nishime ripare kabuli au haraka na wari para na mwezi mtukufu uno kamgwa wenza na ndo kamgwa ritole mafujeru wanu au haraka kamgwa wenza na mfundi Badrudi nam yendelea ola jujali amani ngarma tartibu za hanza yararie ye sharia shahunu yema hakimu mfukaro wa jikonstitue wa sasanya ye matsa naongo tayari ya ufanya fasi ekai article 145 ya code penali ya hatu code procedure penali hatu irarilwa ikao yondi wanzo istehilwa nana wajau ye ordonnance ya signwa ni jujali amani le 2 janvier 2020 ngelazimuo eze nukto zozo mbili zistehilwa ya bonda bwakaza ekazi rarilwa wajo fanya fasi malani hundraji tonton harmaye gouvernement wandi so tsuazen tsuli hesuiha ya hemu wa daula ya gouvernement wandi so wana guerre de succession haina mndungu so jiona haraka kama wabezo mkana baraka ila namna wa morazo ndaudu hapo je ujongare ya mba haraka ingarezo ya zipendeza njaishi ya tonto kujanibula na timizi kutekeleza kalima namgar hushila mkana baraka rombo kam nyezi Mungu yaliwa kabuli nyezi Mungu ya mpare ya mwingare haraka subhanallah halafu banzi hao wandiso suazen tuli wala wanzo changer constitution no ilwa johenda ani mbihanya unjia ngwarumele kalma la shizunga kana le malheur des uns fait le bonheur des autres tonto ritende zongo rendao ngaso ando hindi endelea tonto
wakomori ojimlifu waunga sebo mgujum karibaraka na haina jo belo wakomori ne ya peu hawe ya bela hawa ruhusu tu de grupu ya mafujarwano Mwenyezi Mungu jo dunde sharsha Qur'ani hauharaka kamwa benze na wandu wawekao watahawa warie inamne kao wana wakomori tutude majuji wano nefikira jema webalia hino ya shida wada fi ufundi na wakomori watu la mupilizo bure haina mbujo zaende kinyume nizo Mwenyezi Mungu ndo mtendezo zimu hivyo hauharaka kana wanasema ngo hizo lelo na bufundi madurdi nenge oi jujalia maneka enia yaje ni ayokaya henti fundibala hata mrondi waze kazi na hukinisha kama wabenze bujo mtendea yene grupu ya hiyo ibano namna global la goja ndizo njema ngwari weze njema haina mri ya fayensi ya komori walona ngwao hetena mo wadi wali faitana kama dirasinawo cheka wandu waneni yambi yao yino ukakwa tutawo ne bana mkomori jofaye komori haujo heza jo komori changwa tawa litole Mwenyezi Mungu watendezea haraka hauharaka kama wabenze Mwenyezi mtukufu uno tena wanateza amina hawingi ba hanzara bila rabina Mwenyezi Mungu aliba ekabuli ngori kabuli tena wanawati kana hatarara na wakazana neze nogozino ata fundie shinde paro mwono hauhara nati fundi dai na haina mwana mkomoro ulo pirizo tula pirizo bure nguna mbe unaona ya mtoka harumaza jisonge fiizo engawe kae oijujalia mani haja afanya gestele mahayabira hata tiwa maha wananyawa himi ngwa bazima naye hau unahamizi zo wakomoruka vanunga bofei yasinyewa ya lazimu funde ndea zihiri gudaji hata haiti haruma mtarabasho na tangu kana mwazi woneka mgwa benze tenezo nizorozo mbeyao ojimlifu watu vanu na wabana tomazi amina beke nipata amina besho 25 na kisoti 45 harumaze dakika zijao au zelera zijao uwandu waungwa ndo mahiti subhanallah 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 endelea tonto subhanallah komori hauza no komori wazanzao zijo fayensi hauza zijo fayo wana komori Mwenyezi Mungu mteneza haraka harumaze dakika zinji zino engawe haina roba banu harumaze zino roalo bazaru do waloni ani haina mna sote 25 bekazi temu 50 bai haumu njuma hizo kama wabenza yanziro wopeweka wavinia wana wakomori hawarivingia rubaensi Mwenyezi Mungu waparao haraka hata enti ikanaze nafasi za hayo hauharaka kama wabenze tutudo wana damu wao ni boyafu ni sabi angala siwa mungo ndo wagabili kumele hari tuangala sila daraseka wani sirilo homa siwani hoji mlifuwa hao langiwa mdomali uje homa hala ni pia Relwana kwa hata harumaza radio wawenji kwa tushino numisirini wanuto kazi wa ishia harumaza radio haina mrochoma mguna mbarike mruo yengo ya jaya mtapirizo ya nduela wenja homirani no mijini ere mwamagoma ya zina ya makati ya kaushinda Sina valole pinano tingo ushawirana ila namna wajoka uziha wawaloba zima na hauka uhanzara bila na ukatu wama mwajele ardu ya komorimu hara hawaba mutozungu habanu wanojina enyawa joromeo tinele pinalinu Mungwajo urizishia loha haraka chanda wanu wamdunga na haina uloki nyumeneze nuwa hizo ikao yageba ingiyo no wakomori rangu pere deila de aferi yafundi sandukala wende ya zihiri engawe ni jota hende kinyumenezo mguna mchendezo uzimuliwo ya tizi one engawe jomba kuzimanyo kama wavenze engawe joromeo fundi majurute nuloka richeze amina hawiji ngwari tolema kufaronu hau haraka ya bite kurufa kunu ikala na bahane kumela harininu rizi hewa ezinuzo hojimlifuwa hao subhanallah hojimlifuwa ne haina ulabazima ne makufaru wane kama wavenze subhanallah marhaba menji tonton sha harmari swala linu walobeti salamu kwa zinao mdungono hama ngabo iduru shifanyo haba no tonton masina wanzela belamina darwara zinia ukaanduwa zihao tihalia mkarbaraka chabo wazinao na wala wale nasi rishidore pariba mzanongo haina namna wonele ile kohoro namna lilio mkarbaraka kama mboshwa ma hata mzazi wada zaka umijini na mungu tosonyeze za kostumu za ukari jende lafete zendela sijawa kama wavenze rishambo mtalenga bodoka na teze amina hawinji batu halibiha awabatu ngodo harmanji toto kujamba alimbia mulaho engabo litikana haraba mmono relwana yawe yangulaho aukade namna ngene ula okujama kwa kapa le data ngadi ngo ngali dola fariki
loto zungu haifanye duru lirejei ya mama yake sina tambu mtikana naye basi wanalira waili wanu nguzungulio ya lahe enda wewe ndo na dare nje wao ulona bakarna kauti au eka karte paraze za kula rigizo na hena kuna tole rege kula na jushida reprepare zile razijao kadara zine yonziro tonto yonziro mandamu islamu no ngarombao unono ngarombao amani ngotsofumbwa ndo za uzina na daranjeu ngarivumbwa ile namna zile ya zirendani bo mkarabara ka wakati zombe au manu zendo weka mlo ya zipata ya mabavu na miraya yezi mgo mlimezo wa hwara kama wavenze notio edu wa huwa kumori na ile namna waluma bareni roalo hiyo haru watu kwa baadhi dozokana toli wazo na ya sindogo na soliwezo yapata ila namna kao haukai wakao zila kao noze zejana zime homijini hau wajuhuwae au wanae egawa zorobeba na sobesho hamada zila wizo ze famille za baki na wasobesho zijana za hemboi na haina mrulo bazima naye hazara bila lamina egawa na residence za amina wiki babu mwale beka buli wala watazatu na wanasho watu wako mabaradi uno rangwema hayali raila ngari vuma wakawa maha ezelera sijewezo ngari juusi wa masuwana wanode wake mazima wafuwila namna kaudo wana wamura wambini watimizu msomo wao bila namna warugozi do mana wale kesentia hao shoni kwa hee gurupu wa mafujari wanu wamasa waendawe kama wavenze au kaka zitinyangu wajulumu ya tiha winji hata tezongo ilio mweshioze kwa namna zijao wakati maitizi nji zila amali za jofa yo wanawakomori au watuliza zero walinde waziba wa moro jina sayo kabata kana madungo endao relwana tonto wajitamka harma ompango wa hatunu wanza tukufu wa heye Facebook FM rimwambia no kana na mwende haku mwende ma abone harma zesheni za hatu haukana rimwambia no kana yemakati yanu ritia zinkabwa mbonzi harma lisuala linu nana wajau waridunga wadungwa nde manaikao namrejei haukana zilera dazunu izo mpango hatu wahanyunu ngo harma YouTube yemakatinda nuayo na mwende ma abone harma YouTube haukana ngarjuhu sisa harma haukana ye sheni ya YouTube ya hanyu ranzia he Facebook FM hujane 24 heures iza komori yemakatianu 24 heures za komori nywanrika oraka mjawahi maabone na mwende maabone harma esheni hanyu rumambiano kana nampartage ompango wahanyu wale wenu na mupartage nro haukana kadahada ngwanu na kadahada na singari mparaoni ranzie Agwa TV kuja Facebook FM 24 za komori nana ye sheni ya hanyu ya Facebook FM ya YouTube haukana wakati da unu wo ngarjosi sa mpango unu harma YouTube watswahi wa udunga harma Facebook FM ngwaju hudunga harma YouTube yapangari mparaoni mwende ma abone hawinji harma yode 24 heures za komori ya Facebook ya YouTube nyondra hamatu haukana ngarjo partage harma mpango unu iliri tsambaze habo yakana makati ya mwisho ritanabahe yakana emipango hatu ketsudo baki harma ya Facebook FM na harma ya Agwa TV yarunga ngarjo hisisa harma ya YouTube ili nyondro mridungao mjemu udunge osikwa maudu Abdul Hassan najikubalia paro Agwa Rais Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Fallallahu waraahu Dr. Abdul Salami Abdu nana wajau Muhammad Ali Swali najikubalia paro Mamadu miuju semato tangalia oanzaya tuatashia maghfira wa mahanika ondo wa jihunrao jabo ko miuombea dua njema umatuwa mtume uantipia Madame la Dame de Fer, Madame Ségolène, ranzida iho Villeneuve Saint-Georges, ngartanga nyao dasina Fleur de Cœur, hadzina la na Joe, ranzida iho Marseille, rimbushire ni masumema, mnyadi abonge, mdosiku wa maudu, zejama pia salam, rimwesani mngwamana, ye Facebook FM, Agwa TV, 24 za komori, ngarimbushire yao ni bahati njema na masumema, na tsumu njema, zejama pia salam, asantu.